بودكاستر. مجرد اغتصاب، ليس للأمر أهمية، بل هو مجرد اغتصاب. بضع أقراص مخدرة في كأس عصير، كم أكره العصير. تيه، توهان، عبث بالمصير. توقف، أريد العودة. لا عودة بعد الآن أيتها الجميلة. توقف، أريد العودة. لا عودة بعد الآن، لقد حان وقت الجريمة. توقف، أريد العودة. ماذا تخالين نفسك؟ أنا القوي وأنت الضعيفة. بكرة، مجرد غشاء بكرة. افتضت البكرة، لا صوت يسمع لصراخي، لا نجدة لاستنجادي، وأصبحت في ذاكرة الماضي مجرد رذيلة. أنا الخطيئة، وألعن اليوم الذي ولدت فيه فتاة جميلة، وأخل لوهلة وأد البنات رحمة في مجتمع الكبت والفضيحة. لا زلت أذكر تلك اليد الغليظة تنتزع أسماني، لا زلت أذكر ذلك الجسد الفظ يطبق على أنفاسي، لا زلت ألمح ذلك النور الخافت في نهاية الممر. يا ليتها كانت نهاية لحياتي، يا ليتها كانت نهاية لحياتي. فضيحة، مجرد عاهرة أخرى تلحق بأهلها الفضيحة. فنحن الإناث إذا ابتلينا كان بلاؤنا بضع قطرات دم دون عليها اسم نسب شريف. فنحن الإناث إذا ابتلينا كان بلاؤنا ثوبا ووجها والجسد المليح. فنحن الإناث إذا ابتلينا كان بلاؤنا مجتمعا قادحا في عهره الفكري طريح. فنحن الإناث إذا ما ابتلينا كان بلاؤنا مجرد اغتصاب لبكرة، ثم نعلنها فضيحة. على غفلة خرجت. كان الخوة مخبي وكان السكات ساكت، وكانوا 7 الحمامات قبل الشرجة. بالسيف عكزت بقدامي وقدامي تصفت حلامي، وحداها كلامي وجمعت الحساب. لقيت شي باقي وشي غاب، وما كانش على البال يلوحني الحال ونسها في يامي. قاع اللي داز فيها وقاع الطوبات اللي كنت نبنيها. ساعات كنت نشوفني محامي تنحامي الحمية بقلامي، وساعات كنت نشوفني طبيب تنداوي قليب كل مغيليب حكمات وسنان المحان. وساعات كنت نشوفني تخربيقة مبداها التيقة في زمان الدق الصحيح. ومع الريح شفتني بعودي الملاطي الدهم لايح الهم والرزة والسلهام والنخوة مع الغرام، وهاز مزوارة معايا وخوتي حدايا فرحانين والتزغريت وعراسية النيت. تنعقل كان مارس، جبنا الهدية وكي وصاتني مشموم وقصيدة في برية واللوز والقرقاع وربطة النعناع في راس العجلة البلدية، وكي شتو الوصية فيها مضمة وسرتلة وخاتم ودمليج وبريستيج وشوية الشيكي. كانت عارفة باللي ما عنديش مع الضواو.
مع شي وحدين جاو شحال في الحم كلاو من بعد ما صلاو وشكاو. شكاو. ما عرفتش واش كان لابد نحصر راسي في الكتابة بهاد النصابة، ولا عرفتي شنو يجيك مليح. ما كاين باس. نردو السين تا شوية تا للريح، ولا تا الحمامات اللي قبال تشترجم، ولا نشوفو سباب المحان وسباب الهم، وعلاش الحزان جات قياس، وعلاش قلت ما كاين باس. وإلا كان ما كاين لاش نفرزو السبوعة على المشاش، ونزعم قاع نورق الحناش، وبين نقول ولا بلاش نقول، ولا بلاش نقول، ولا بلاش تلفت المارة، بين زيد ورا يقين وسواس، قنطرة بلا ساس تساس يقين وسواس، قنطرة بلا ساس تساس يقين وسواس، قنطرة بلا ساس تساس صوت في أعماق الراس. أوليدي سد الشرجم راه ما كاين باس، غاشرب الدواء وغسل الكاس. Afrique, berceau de l'humanité, bercail des civilisations, source du savoir, source des richesses. Oh mon Afrique, quel paradoxe que tu sois aujourd'hui le repère du retard, le berceau du malheur, le bercail des souffrances. Oui, le malheur, oui, la souffrance, ce que traversent tes fils des nobles temps. Oh mon Afrique, je vois tes yeux larmoyants, ton cœur serré, ton espoir brisé par tes propres fils de l'Afrique, fils des guerriers. Oui, je parle de ces dictateurs, ces tyrans, ces despotes, ennemis de l'Afrique, ennemis des droits de l'homme. Eux qui pensent que l'Afrique est un sol à louer. Vous avez brisé votre promesse de l'indépendance. Indépendance de vos frères, votre propre indépendance. Qu'avez-vous à hypothéquer l'héritage commun, à disloquer la terre de nos ancêtres? En un clin d'œil, vous avez vendu l'Afrique à ses concurrents, à ceux qui pillent nos richesses, à ceux qui détournent nos biens et à ceux qui ne pourront jamais prendre soin de l'Afrique mieux que nous. Fils de l'Afrique, prêtez oreille et prenez garde face à l'égoïsme, face à la course des intérêts personnels. Oh mon Afrique, garde espoir, car comme nous ont légué nos ancêtres, tant qu'il y a la vie, il subsiste des soupirs de l'espoir. Je t'écris ce soir et mon cœur pleure de nostalgie. Pierre sans âme, je suis, sans toi je doute que je vis. Je t'écris, je ne fais rien que t'écrire mes cris. Mes mots en mots, les jours qui ont devenu sans goût, sans date ni ponctuation. Et l'envie de vivre qui est glacée sans sensation. Et comme un ivre, je crie les lettres de ton prénom par défaut. Et tu ne sais rien, tu ne vois rien, tu n'entends rien. Rien qu'un rien. Tu pars dormir la nuit. Et moi, je reste sans nuit. Je tisse des rêveries, des chansons sans refrain, des paragraphes sans fin. Et quand l'aube arrive, je recompte combien de nuits je les ai passées loin de tes yeux éblouis. Le nombre est toujours en augmentation et mon manque a dépassé toute imagination. C'est simple, plutôt évident. Vous voyez la lune chaque mois, une seule fois en moins. Mais moi non plus. Il y a toujours quelque chose qui m'empêchait. Un masque qui me rend aveugle, je ne vois qu'une couleur sombre. Je n'espérais rien que lui voir, l'observer de loin, ou respirer son parfum de loin au loin, ou peut-être
assister à l'une de ses expositions et demander sa signature comme une fan et lui prier de prendre une photo avec son visage télégraphique pour sentir de fierté. Ah non, même cette chance la vie ne m'a pas apportée. Mes émotions se réunissent chaque soir et encore je ne fais rien que écrire des lettres infinies avec l'encre de mes yeux et mon sang et mes larmes qui ont séché durant tout ce temps qu'a vite filé. 160 nuits, je les comptais par jour, heures, minutes et secondes. Ce n'était ni peu ni long, c'était si douloureux. M'enterre terriblement dans une tombe de malheur près de ces cadavres inconnus, incapables de récapituler mes mots nus. Même quand je leur parlais de mon amour, ils ont cru que je parle d'astronomie. Oh, je me sens de la folie je me sens, à cause d'un simple je t'aime, perdu dans ma gorge. Je n'arrive pas à le prononcer. Je ne peux rien faire que continuer à écrire, ce soir et chaque soir, jusqu'à enlacer le temps et avoir le vertige et vouloir mourir. Bonsoir, Oulaya. Bonsoir, Amadi. Je vous écoutais avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir. Et c'était aussi avec plaisir et responsabilité que je me fais le devoir de vous faire un commentaire sur vos deux prestations et essayer à la fois aussi de vous accompagner sur votre désir de marcher sur les traces des grands poètes et des poétesses. Évidemment, vous serez, ou bien vous avez été observé, je ne vais pas dire évalué, parce que on n'évalue pas un poème. Un poème par nature, quelque chose qui sort de l'être humain, c'est quelque chose qui sort des tripes, donc ça ne s'évalue pas, mais on peut donner des observations. Donc ce que je vais vous dire, ce n'est pas un regard qui condamne ou qui juge positivement ou négativement, non. C'est peut-être un coup de pouce pour vous permettre d'aller encore plus par rapport à ce que vous faites déjà aujourd'hui. Au-delà du thème que chacun de vous a abordé, nous allons un peu nous arrêter sur le texte, le style, la voix et la présence scénique, la force et l'énergie que vous avez déployée et la composition la composition à la fois du texte en lui-même, mais comment est-ce que vous avez composé votre présentation du texte, parce que poésie vient de poiesis, qui signifie création, et l'acte de créer est un acte par définition qui s'adresse au monde. Donc composer un texte et le dire, c'est faire de la poésie, c'est faire quelque chose de complet, et donc la manière aussi de le dire et la manière dont de le présenter, ça compte également beaucoup. J'ai beaucoup apprécié le thème que Oulaya, tu as abordé. Tu as abordé le thème de l'amour. Mais ce qui m'a paru très intéressant dans ta manière d'aborder le thème de l'amour, c'est que c'est vers la fin qu'on s'est rendu compte que c'était le thème de l'amour. Au début, tu as parlé de l'écriture, de ton amour pour l'écriture, tu as parlé de ton amour pour quelqu'un dont on ne connaissait pas l'identité, tu as parlé de cette lettre que tu ne cesses d'écrire, qui est en fait une longue lettre qui se découpe en petites lettres comme tu l'as décrit. Tu as aussi parlé de la solitude, et c'est vers la fin qu'on a vu qu'en fait c'était un amour caché, c'était un amour secret, c'était un amour non consommé, c'était un amour qui avait envie de se dévoiler. Et dans ce jeu de cache-cache entre ce que tu as envie de dire et ce que tu dis, tu as vraiment respecté ce qui est cher à beaucoup de grands poètes et de grandes poétesses, c'est-à-dire dire les choses tout en restant discret dans ce qu'on a envie de dire. C'est ça qui donne de la force et de la magie, on va dire, à la poésie, parce que s'il fallait dire les choses comme on les dit dans la rue, ça ne serait pas de la poésie. Donc il y a une manière, et j'ai beaucoup apprécié ça dans ton thème, de savoir comment amener celui qui t'écoute de l'accompagner, à captiver son attention pour après découvrir que elle est amoureuse. Mamadi, tu as abordé le thème de l'Afrique, du despotisme, du néocolonialisme. C'est un thème qui est important, c'est un thème qui est politiquement engagé. C'est la différence avec un thème comme l'amour, c'est que tout le monde peut se reconnaître dans l'amour, mais en abordant un thème politique, cela va
amener ceux qui t'écoutent à évaluer leur propre engagement par rapport au thème que tu abordes. Et j'ai beaucoup apprécié la chute, les soupirs de l'espoir. Et si j'avais à choisir moi personnellement à donner un titre à ton texte, ce serait les soupirs de l'espoir. Cependant, Afrique, despotisme et néocolonialisme, il se trouve de mon point de vue que ce sont des thèmes, ce sont des sujets qui ont été beaucoup abordés. Alors maintenant, si tu souhaites aborder ces thèmes, il faut que tu les abordes avec un angle nouveau. Alors, j'ai beaucoup vu en toi quelqu'un qui est fidèle à la tradition, quelqu'un qui est fidèle au respect de tout ce qui est ancien et qui voudrait conserver cet héritage-là. Cependant, conserver un héritage peut aussi nous amener à être iconoclaste, c'est-à-dire que peut aussi nous amener à casser certaines pratiques, à casser certaines habitudes. Et je pense que dans ta façon, dans ton texte, et là je quitte la partie du thème pour aborder votre texte, et je commence par toi, Mamadi. Dans ton texte, on retrouve effectivement le champ lexical de la destruction, à la fois ceux qui détruisent l'Afrique, mais on remarque également que dans ton texte, on a le champ lexical du poète qui veut détruire ceux qui détruisent l'Afrique. Mais ce texte-là, au niveau de la voix et de la présence scénique, on l'a pas senti. Moi, j'aurais souhaité que ton texte soit plus incisif, plus fort, que tu dégages une énergie qui montre que tu es en colère par rapport à ce que tu constates, que tu n'es pas là juste pour relater un fait, tu n'es pas là juste pour dire, bon voilà, il y a des gens qui sont despotes, ils sont là pour vendre l'Afrique. Il faut qu'on sente dans ton texte que tu prends position. Et je pense que la différence entre le poète et le journaliste, c'est que le poète prend position. Le journaliste est appelé à ne pas prendre position, il doit rester neutre. Mais un poète doit prendre position, soit il est d'accord, soit il n'est pas d'accord. Un poète ne peut pas être neutre. Et là, j'entre un peu dans je peux dire, le hors-scène. J'ai écouté lorsque le technicien te demandait si tu vas parler haut ou bas, tu as dit que tu devais parler moyen. Et là, je me suis dit, là, ça commence déjà à être un peu dangereux parce que la façon de dire un poème, il n'y a pas de moyen possible. En principe, un texte pour être fort doit moduler entre le bas et le haut. Et ça me permet de faire le même commentaire chez Oulaya. Il y avait une bonne modulation de voix. On remarquait que lorsque tu abordes les aspects de ton écriture, où tu parles de la tristesse, où tu parles de la solitude, la voix était baissée. Mais au moment donné où l'être aimé est en face de toi, où tu vas à sa rencontre dans cette soirée dédicace ou soirée d'exposition, eh ben la voix s'élève. Et c'est dans cette modulation-là que celui qui t'écoute peut être emporté dans les mêmes émotions que toi. La poésie est par essence émotive. Il faut dégager une émotion. Mais ce n'est pas parce que la poésie est émotive qu'elle n'est pas remplie de sens. Et c'est tout ça, en fait, le défi du poète. Au moment où tu écris, tu dois remplir ton texte de sens. Tu dois tout mettre de ce qui est ton intelligentsia, de ce qui est ta culture, de ce qui est ton savoir, de tout ce que tu connais du sujet. Mais au moment où tu vas dire ton texte, tu oublies l'intelligence et tu laisses parler tes émotions, tu laisses parler ton regard, tu laisses parler tes gestes, tu laisses parler ton souffle de vie, tu laisses parler ta respiration, tu laisses parler ton cri. Si à un moment donné tu as envie de crier, ben crie. Parce qu'en ce moment-là, tu es en train de passer dans la deuxième partie de ton texte qui est la plus importante. Je pourrais dire que dans un poème, 70% c'est la déclamation et 30% c'est l'autre. Parce que si vous prenez un texte, le texte que tu as écrit, si vous le changez, vous n'allez pas le dire de la même manière. Et c'est la manière dont vous allez le dire qui va donner de la force au texte qui a été écrit. Maintenant, juste en avant-dernier point sur le style. C'est important pour un poète d'avoir un style, soit un style, une référence de quelqu'un qu'il suit, soit un style qu'il appelle, le poète veut construire par lui-même. Ton style, il est calme. Je me posais la question, est-ce que c'est un style qui est calme ou c'est un style qui est timide? Alors, ça me fait penser un peu au poète Chinua Achebe, qui est un poète nigérien, qui a une manière de parler, de dire ses textes. Il est très, très calme, mais ses textes sont très puissants.
Voilà, donc peut-être que ça pourrait être une référence pour toi. Je te conseille de l'écouter, de le lire, à Chinua Achebe, qui est un poète africain de la nationalité nigériane qui a beaucoup apporté à la poésie africaine. Et j'étais vu un peu allant dans ce sillage-là. Quant à toi, Oulaya, il y a quelque chose de chez toi qui est un féminisme touchant. C'est-à-dire que on voit très bien que et tu es une jeune femme qui veut s'affirmer, qui ne veut pas se laisser écraser, mais tu te détaches de la vague du féminisme qui veut tout casser, qui veut tout montrer. Je ne dis pas ce qu'on montre dans ce féminisme-là, mais on voit que à la fois dans ta façon d'être femme, il y a une affirmation de ton identité de femme, il y a une affirmation du fait que tu ne veux pas te laisser écraser, mais il y a ce côté aussi de comment dire, je ne veux pas dire que il n'y a que la femme pour exprimer les sentiments d'amour de cette façon-là, mais je veux dire qu'il y a quelque chose de personnel dans cette manière de faire le féminisme que peut-être qu'il serait bon que tu puisses creuser. Peut-être que ça te donnerait toi aussi de mettre en place un nouveau féminisme. On en a vraiment grandement besoin, un féminisme qui est donc des femmes qui soient femmes sans se faire écraser, mais qui te donne des limites à ne pas franchir. J'ai beaucoup apprécié le fait que tu n'es pas allé provoquer ton amoureux. Tu aurais pu le faire, mais tu es dans une position d'attente. Et je pense que Mamadi, qui est quelqu'un qui aime beaucoup le respect des traditions, ça lui parle aussi cet équilibre entre l'audace et le respect des distances. Donc voilà, de belles rimes. Voilà, il y a aussi une manque de rimes de ton côté. La rime n'est pas seulement la rime terminale, c'est-à-dire qu'un alignement de sonorité en fin de tes vers. La rime peut aussi être dans la manière de composer et dans la consonance qui revient dans tes textes. Par exemple, dans le texte de Oulaya, j'ai beaucoup apprécié que les endroits où elle était en présence de l'être aimé, il y avait beaucoup de rimes dans ces moments-là. Ça montre que à ce moment-là, son cœur bat plus, et donc il y a beaucoup de choses qui sortent de façon émotive, tu vois. Donc, mais évidemment que c'est un texte qui a été travaillé, donc ça veut dire qu'au début, il y a une réflexion qui est faite. Donc, de la même façon, dans ton texte, il y avait à un moment donné des expressions qui devaient être des expressions de colère. Et à ce moment-là, en fait, il fallait rechercher dans ton vocabulaire des termes qui se rapprochent et qui, dans leur musicalité, te permettent en fait d'insister sur le sentiment que tu voudrais insister. Donc voilà, en gros, j'espère que ces quelques remarques vous permettront de faire mieux la prochaine fois, et pourquoi pas, j'attends que bientôt on puisse voir quelques ouvrages qui paraissent, et peut-être la prochaine édition de ce magnifique programme, qu'on puisse vous retrouver avec de nouveaux textes. Et ça s'adresse également à tous ceux qui aiment la poésie, à tous ceux qui rêvent de composer un poème. Ce n'est pas impossible, c'est peut-être la chose la plus facile, mais la plus hardiesse. Facile parce que chaque être humain a des émotions, chaque être humain a quelque chose à dire, mais tout le monde ne sait pas forcément comment le dire. Merci. الباب المنسي، دقيت باب منسي، دخلت حسي مسي، خرج لي خادم هز قرعة والسبسي، قال لي فين السي؟ قلت أنا مرا، قال لي ما نخليك برا، دخلي تجلسي. خفت وترجفت وكذبت وشلا ما قلت، فين مولات الدار، فين برد على الحمار، فين الشاوي بعيونه يداوي، فين ولادهم، فين حراس من كلابهم، فين الخديدم يخاف ويحشم، فين الدجاج، فين الفلالس داه العجاج ورا الزرب تفلس. شميت ريحة الكيف زاد خوفي، وبقيت نعرف من البا من الليف، الزرع يبس ودخل الصيف، كل شي لابس خفيف وانا مكبطة، يلبسوا ولا عندهم كيف كيف، خاطري ضاق بدا يعيف. الخادم سكران مالو جواب، قال لي علاش ظنك فيا خاب،
رضيتي بالدل والغدر، ارتاحي نقول لك كل سر. أهل هاد الدار ماتوا، جاو الحباب عزاو وباتوا، من طلع الصباح تحت عيني مرقاتو. شاوي مرتو قهراتو والقبر صيفطاتو، دازت ايام وتبعاتو، ولادو مشاو للمدينة كلها وصحاباتو، وانا بقيت هنا نغني ونسكر، هذه هي الدنيا كلها وكيف بغاتو. طلبتو ترشيت الخادم، طلبتو ترشيت الخادم يطلق سراحي، راني نادم وهو مساحي، هذا صباحي. قال لي غير ارتاح يا بنت الناس، ما نركب فيك وسواس، ما نكون عليك عساس، على من كتسولي ماتوا ما مشى معاك باس. على ضفاف المستحيل، على ضفاف المستحيل زهرة آسنة، على ضفاف المستحيل زهرة آسنة يراقصها غزل صمت، يسقيها جفاف جفاء. على ناصية قلبك حبيبة غريبة، على ناصية قلبك حبيبة غريبة، قبلتها في سمر، راقصتها في ليالي سهر، انتزعت قلبها، حطمتها، صفعتها. على أبواب قلبي رجل سفاح، على أبواب قلبي رجل سفاح، يستبيح العذاب حبا والموت قانونا. على عرش بلادي ديكتاتور يكمم أفواه النساء سحرا به، يدمرهن تحت قدميه توحدا فيه. على ضفاف المستحيل زهرة آسنة زرعها ديكتاتور وصبية، رحل الديكتاتور وظلت الصبية تسقي الزهرة دمعا دما. عودي إلي، عودي إلي وعلليني، تعب الحنين من الحنين. أكل الغبار أصابعي وسط الظلام على عيوني، إني أحن إلى الديار، أتوق إلى البلد الأمين. وأصيح أين شذا الكروم وأين عطر الزيزفون. 20 عاما، 20 عاما قد يبست بها ويبست غصوني. لا الناس ناسي ولا هموم الناس همي أو شجوني. حيران مرتبكا، حيران مرتبكا، لا أدري شمالي عن يميني. لا قهوتي تصفو ولا يصفو المزاج فسامحيني. فكأنني ما كنت ذا جلد وذا ركن ركيني. حتى طيور الفجر، حتى طيور الفجر تنفر من خطاي وتتقيني. وأنا الذي أطعمتها كبدي وما ملكت يميني. طوقت آلاف الخصور بنرجسي وبياسميني. إني لأعجب كيف يجترئ السجين على السجين. ما زال لي رغم العناء أخ هناك يدب دوني، ويرد غائلتي، ويرد غائلتي، ويمسح بالوفاء على جبيني. وإذا عثرت فكفه ملء الشهامة تحتويني. بانت سعاد، بانت سعاد فإن تكن، بانت سعاد فلا تبيني. إن كنت ذا عوج وحاشا أن أكون فقوميني. أو كنت ذا نزق فمن صب الجنون على جنوني. جاء الشتاء وعضني، برد الشتاء فدفئيني. ما كنت قاطعة بنا أمرا يريب ولم تكوني. عودي إلي وجددي عهد اليراع وجدديني. جميل جدا.
أن يعبر الشباب عما يحس به، وأن يجد اللغة والأحاسيس والآليات التي بها سينقل هذه الفكرة التي تؤرقه، التي تقض مضجعه إلى المتلقي. ويبقى أن النص الشعري له خصوصياته طبعا، له شروطه، فلا بد نعود إذا عدنا إلى التعريف الأول للشعر عند العرب عند قدامى بن جعفر، فالشعر كلام موزون مقفى دال على معنى. كلام موزون مقفى دال على معنى، هذا التعريف القديم، بمعنى طرأت عليه تغييرات حسب العصور. انحط ومات في عصر الانحطاط، بداية النهضة حاول الشعراء أن يعودوا به إلى رونقه الأول، وخير مثال ما استشهدت به من كعب بن زهير، ثم تعبير الرومانسي بعد ذلك، بعد الرومانسية في شعر الحب والطبيعة عند ياسمين، وشعر شعر التفعيلة أو الشعر الحر أو الشعر المنطلق أو الشعر المعاصر إلى غير ذلك من التسميات التي أطلقت عليه. وهو حينما تحرر الشاعر من قيود الوزن والقافية الرتيبة، وأصبح الشعر يعتمد على التفعيلة. هذا إذا كان شعر تفعيلة، أو أنها قصيدة نثرية تحتاج منا أن نحللها على مستوى الإيقاع. وأنا أستمع إليكما. طبعا يبقى هذا انطباع، لأن كي تبدي وجهة نظر لابد من تحليل النص، تحليل أدبي شعري على مقومات، والنقد لابد له من قواعد وقوانين تحترم. فيبقى هذا بمعنى أنه انطباع أولي بعد هذا الاستماع. وهذا عادة كذلك كلاسيكية، كان النابغة تبنى له خيمة في الجاهلية ويستمع إلى الشعراء ثم يحكم بينهم انطلاقا من الشاعر الذي استماله أكثر يحكم له على حساب الشاعر الآخر، يبقى انطباعا، لم تكن هناك قواعد. إذن لا أدعي النقد ولا أدعي، وإنما هو انطباع أولي. ياسمين اختارت موضوع الطبيعة الرومانسية، الحب، علاقة الرجل بالمرأة، ووظفت معجما يدل على قسوة الرجل ويدل على رهافة حسي المرأة التي عبرت عنها بالصبية دائما، بمعنى صبية في مشاعرها إلى غير ذلك. انزاحت كثيرا، وظفت الانزياحات في النص. جميل، انزياح بمعنى أنها وظفت الصورة الشعرية، أي انزاحت عن التأليف العادي للغة المعيارية، ويعني شكلت صورا تعبيرية بالنسبة للمتلقي يعني يتخيل أنها جذبته إلى عالم التخييل. هي تخيلت يعني نقلتنا معها إلى تلك الصور التي عبرت من خلالها. الإيقاع دائما بالنسبة لي في حين النص عند أرحال عبد الإله هو أنه نص يعبر عن معاناة الذي لا يعرف يعني التجربة الشخصية لصاحب النص، يعتقد أنه يحن إلى أم رؤوم رحيم به، يحن إلى حبيبة، يحن إلى حرية، إلى انطلاق، إلى هناك دائما يعني بصمة المعاناة في هذا النص بالنسبة لأرحال عبد الإله. عبد الإله وظف الإيقاع الخارجي للنص، يعني تكرار صوت النون، لا هو يعني مرتبط بالقصيدة الكلاسيكية، لأن القصيدة الكلاسيكية بمعنى الشطر الأول لا يتكرر فيه مثلا الروي. نحن نعرف أن الروي هو آخر صوت تنتهي به القصيدة الكلاسيكية العمودية، نظام الشطرين، وأن الشطر الأول لا يكون فيه حرف مثلا واختار النون كروي للقصيدة كاملة. لكن لا هو على مستوى القصيدة الحداثية أنها لا ترتبط ارتباط وثيق بالروي في كل أسطر القصيدة، ولا حتى القصيدة الكلاسيكية ترتبط بهذا، إنما تختار النون في الشطر الثاني دائما، الحرف الذي ينتهي به الشطر الثاني في حين يتخلص منه الشطر الأول، إلا فيما يسمى بالاستهلال. الاستهلال أي البيت الأول جرى شعراء قدامى على مدى على أن يكون البيت الأول الحرف الأخير إذا اختار النون كروي، البيت الأول الشطر الأول ينتهي هو الآخر بالنون، ويسمى تصريع أو تقفية. إذا تصريع بمعنى إذا كان بزيادة أو
أو نقصان. إذا لم يكن هناك لا زيادة ولا نقصان فيسمى تقفية، وهذا يعود بنا إلى لابد من العروض، علم العروض وتقطيع البيت وتحديد التفعيلات والبحر هذا في إطار الكلام الموزون المقفى. الكلام الموزون المقفى يبقى أنه يعني التقفية فيها مبالغة بالنسبة لنص أرحال، أن نون 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 تعطينا رتابة. هل أنت تكتب القصيدة العمودية؟ طبعا لا أعتقد. تكتب القصيدة يعني الحداثية، أي قصيدة تفعيلة أو القصيدة النثرية بمعنى تتحرر أكثر من الروي، ولكن يشفع له ماذا؟ أن تحس معه باختياره لحرف النون، وهذا انطباع كما أقول دائما أن هناك أنين، هناك حزن نفسي هو الذي يعني أجبره على أن يختار حرف النون كروي، ولكن فيه رتابة في النص. عاد إلى التراث، وظف التراث من خلال بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، أن يدلنا على ماذا؟ على أنه مطلع على الشعر القديم، وأنه يعني فيه له رواسب، بمعنى أنه له خلفية ثقافية تقليدية أو كلاسيكية. وهذا بانت سعاد فقالها الشاعر في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان قد هجى النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، أي من عثر عليه فليقتله، أخبره أخوه بذلك، فعاد إلى النبي، أعلن إسلامه، أشهر إسلامه، وبايع الرسول وقال هذه القصيدة. وهذه فيها تقليد كذلك، بمعنى أن الإسلام جاء أنه يحارب ماذا؟ الغزل، يحارب شعر الخمرة، التنابز بالألقاب، الهجاء إلى غير ذلك. ومع ذلك أنه تقليد فني لم يستطع الشاعر أن يتخلص منه. هو في حضرة الرسول وقال بيتا، بمعنى مقدمة كلاسيكية تقليدية طلالية أو تقليدية، أنه قال بيتا في الغزل في حضرة الرسول، ليس تحديا له، وإنما يبين بأن الشاعر لا يمكن أن يتخلص من التقاليد التي ورثها عن يعني لا زال عصر الجاهلي، بمعنى قريب العهد بالإسلام، ولكنه جميل بمعنى أنه ليست سرقة، وإنما يبين للمتلقي بانت سعاد، ولكن لا يترك سعاد فليكن، وهو لا يريد من سعاده أن تبين، أي أن تبتعد، وهذا جميل جدا. وبيت يعني أشار إليه ولم يلقيه أثناء القراءة، من طين لطين كذلك محمد المهدي الجواهري، بمعنى دجلة الخير، يتغنى عن العراق، عن دجلة ووطنه، كذلك بمعنى أن له مقروء ويعني خلفية ثقافية. إذا الإيقاع الخارجي هو ليس لك وإنما عليك، بمعنى لا بد أن تتخلص. ممكن نون مثلا وأنسى هذه النون إلى مثلا السطر أو سابع ثامن وأعود إليها، بمعنى أن هناك خيط ناظم رابط على المستوى الإيقاعي للنص. إذا على المستوى الإيقاع الخارجي النون أثرت، بمعنى وجدت لها يعني مبررا، وفي حين تخلصت تقريبا إلا بحرف الراء، أن حرف الراء هو الذي يعني أوردته في القصيدة في المقطع أو في النص، يعني مرة يعني كررت الراء فقط، ولكن لم يكن يعني بتلك الرتابة من بداية النص إلى نهايته. الصورة الانزياحية، هناك انزياحات ولكن ليس بالدرجة التي عند ياسمين. هناك أطعمتها كبدي، كذلك انزياح، بمعنى هل كبد تطعم، بمعنى أنه أسند يعني لأنه وظف يعني خرج عن اللغة المعيار. الأساليب بمعنى أن أسلوب خبري، كذلك أسلوب خبري، بمعنى أنك تخبرنا عن هذه المعاناة، تخبرنا عن قصة هذا المستبد بالنساء، وهذه الصبية التي ظلت وفية للحب، وهذا السادي والدكتاتور وكان ممكن المستبد أكثر من دكتاتور، هي لفظة دخيلة، أي نعم، لا يعني لا ضير في استعمالها، ولكن لفظة المستبد تؤدي الدلالة أكثر. أنا حينما سمعت الدكتاتور بمعنى ذهني يعني رحل إلى ماذا؟ إلى المستبد، الاستبداد، أنه يستبد عاطفيا بمن يعني تركع له على هذا المستوى العاطفي. إذن النون وجوب تخفيف منها. الأسلوب الإنشائي تقريبا لا وجود له، هناك خبر، لأنك تحكي بمعنى عن هذه المعاناة، تحكي عن هذا الرجل المستبد. كتبتي ركن ركين في النص، ركن متين،
ركن متين تعطي دلالة أكثر وتخفف من حدة ماذا ذاك التكرار. هذا بالنسبة الإيقاع قلنا الخارجي، يعني الإيقاع عوضته بالإيقاع الداخلي. الإيقاع الداخلي ما معناه في النص إيقاعيا؟ هناك إيقاع خارجي. إذا كان عندنا النص كلاسيكي ما معناه؟ هو القافية، هو الراوي، هو التسريع أو التقفية التي قلت سابقا. هذا إيقاع خارجي لا يمكن أن نضبطه إلا إذا كتبنا البيت أو السطر كتابة عروضية. كتابة عروضية، حتى القصيدة، قصيدة التفعيلة لابد أن تكتب كتابة عروضية لكي نصل إلى التفعيلة التي وظفها الشاعر. القصيدة الكلاسيكية نظام الشطرين إلى أن نصل إلى ماذا؟ إلى البحر، إلى البحر الذي وظفه الشاعر. والبحور تعرفون أنها 15 بحرا، والسادس البحر السادس عشر أضافه تلميذ الخليل بن أحمد الفراهيدي. إذن لابد حينما نقول الإيقاع الخارجي لابد من الكتابة العروضية. ما معناه؟ أن الشاب أو يعني الذي يريد أن يعني يبدع ويعرف أصول وقواعد لابد أن يكون على دراية بماذا؟ بعلم العروض، بعلم العروض، لأن الشعر ماذا؟ بالدرجة الأولى إيقاع، سواء كان كلاسيكي أو غير كلاسيكي فهو إيقاع بالدرجة الأولى. أنت حينما تلقي القصيدة فهناك إيقاع معين. إذن هذا الإيقاع لابد أن تكون على دراية ومعرفة بأسسه بقواعده. إذن هذا بالنسبة للإيقاع. ثم هناك اللغة تكتسب بماذا؟ أنت موهوب، أي نعم، تستطيع أن تطوع اللغة، أن تكتب، أن تنقل لنا هذه الأحاسيس وهذا المخاط تحوله إلى ماذا؟ نص، إلى مقطع شعري، إلى نص شعري نستمتع به نحن ويعني نشاركك وجدانيا لأنك كتبت رومانسية، وكذلك نشاركك على مستوى المعاناة. إذا لابد من اللغة. ويقول جبران خليل جبران: لكم لغتكم ولي لغتي، لكل شاعر لغته، لكل شاعر لغته. إذا بمعنى أن حينما أقرأ نص لياسمين لا بد أن يظل كلما سمعت أعرف أن هذه لغة ياسمين، هذه لغة كذلك عبد الإله. بمعنى لا تكون ياسمين شبح لمجموعة من الشعراء، وكذلك بالنسبة لعبد الإله لكل شاعر لغته، شاء أم أب. لابد أن تكون له، ليس منذ البداية لا، وإنما يعني هذا ما ينبغي أن يضبط جيدا، هو أن تكون لك لغتك الخاصة. إذن الشعر بالدرجة الأولى إيقاع، ثم هو لغة. هو لغة كيف يمكن أن بمعنى تشكل معنى، أن تشكل المعنى. هذه اللغة قد تنزاح بها، هنا تدخل في مجال الصورة، مجال الصورة الشعرية. الصورة هي انزياحات، الصورة هي انزياح. ما معنى انزياح؟ هي أنك تخلق لدي توترا. كيف أطعمتها كبدي؟ أنا المتلقي أقول كيف أطعمها كبده؟ لا يعقل. إذن ماذا يقصد؟ إذن أنا سأرحل معه إلى المعنى الثاني، بمعنى سأؤول، ولا لو وقفت عند أطعمتها كبدي لا أصبحنا في بمعنى أن من يعني يأكل لحم الآدمي. لا، الشاعر لا يقصد هذا، يقصد المعنى الثاني. الكبد ما معناه؟ معاناة إلى غير ذلك. أن قد يكون قد عيل صبره أي انتهى به يعني أمر الصبر. هذا تأويل، يبقى تأويل. إذن الانزياح ما معناه؟ هو حالة التوتر الذي يخلقها لدي أنا المتلقي ما ألفته أنت. كيف تؤلفه؟ يا إما تشبيه، يا إما استعارة، يا إما مجاز، يا إما رمز، يا إما أسطورة توظفها أنت، أسطورة الفينيق، أسطورة بروموثيوس. بمعنى لاحظ أنا أقول ألفاظ بمعنى أنك ينبغي أن تكون على ثقافة، أن تطلع على الأسطورة. لماذا؟ على الرمز كذلك، لأنك ستكتب ما يسمى بين قوسين حداثيا. إذا حينما ستكتب على مستوى القصيدة، قصيدة النثر أو قصيدة التفعيلة، فأنت ستستغني عن ماذا؟ عن فقط الوقوف عند الاستعارة والتشبيه المجاز، وستوظف الرمز والأسطورة كقناع لك أنت، يعني تعبير عن تجربة، كتعبير عن تجربة. حينما نقول مثلا الحمام رمز للسلام، هل هناك علاقة بين الحمام والسلام على مستوى اللغة؟ طبعا لا، ولكن على مستوى الدلالة أصبحنا غصن زيتون، غصوني كما قلت في النص. فبالتالي حينما تقول غصن زيتون أو حمام ذهني أنا ماذا؟ أنك رمزت إلى ماذا؟ إلى السلام، وإن كان هذا السلام لا وجود له في عالمنا يعني الحاضر. فبالتالي هذا هو الانزياح أو الصورة الشعرية. انزياح أنك تحيد عن استعمال اللغة العادية المعيارية المألوفة اللي هي لغة يعني دخل محمد، في حين عندما أقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم سئل من طرف نسوة، قلنا له يا رسول الله من منا ألحق بك إلى الجنة؟ قال أطولكن يدا.
هل يقصد بأن أطول النساء يدا هي التي ستلحق به إلى الجنة؟ طبعا لا، ليس ذلك هو المقصود. إذا ماذا يقصد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا مجاز، هذا مجاز. يقصد التي تقدم المعروف ولها يد بيضاء ولها ولها ولها، هي التي ستجازى بماذا؟ بالجنة. فبالتالي هو أطلق معنى ولكن لا يريده، وإنما يريد المعنى الثاني الذي علينا أن نؤوله. إذا عندنا الموضوع طبعا حسب هل هو غرض تقليدي بمعنى مدحون رثاء إلى غير ذلك، هل هو موضوع ذاتي، معاناة كذلك، تجربة، هل هو رؤية هي المرحلة التي وصلت إليها الحدث الآن. والشاعر لا يمكن أن تكون له رؤية من عمل أو من عملين، لا بد أن تتشكل هذه الرؤية من مجموع عمله. إن كان موهبة بمعنى خارقة ممكن أن نجد هذه الرؤية في نص، مثلا أن هذا النص يكون هو البؤرة، هو الاختزال للرؤية. ما معنى الرؤية؟ أي أن لك موقف، وهذا الموقف ناضج وعن تجربة وعن خبرة وعن ثقافة وعن إحاطة وشمولية بالموضوع. يمكن نحن نقول نحن في البداية، أنا فقط أوجه انتباهكم إلى ماذا؟ إلى كل المكونات التي ينبغي أن نضعها نصب أعيننا ونحن نحاول الكتابة. نحاول جميل جدا، نحاول، ليس الكل يحاول، خصوصا في هذا الزمن، زمن بمعنى يعني الاهتمام بكل ما هو آلي الآن. ولكن حينما تكتب فأنت ميزك الخالق بماذا؟ بموهبة، فيك بذرة، عليك أن تسقي هذه البذرة أيتها الصبية، أن تسقي البذرة كي بمعنى تزهر ماذا؟ تزهر إبداعا، تزهر تعبيرا، تزهر تميزا، خصوصية، واسما لامعا في المستقبل. وشكرا. Is there anybody going to listen my story? It's all about the girl who can't stay. She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Oh girl, girl. To leave her, she would turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all she said, I don't know why. Oh girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, it makes you fool. When she thinks she's looking good, she acts like she understood. She's cool. To leave her, she would turn to me and start to cry. And she promises the earth to me, and I believe her. After all she said, I don't know why. Oh girl, girl.
Is there anybody going to listen my story? It's all about the girl who came to study there.